सावित्री व्रत लगी पूरा मिलन सबटा पूरा यूनिक यूनिक डिजाइन रे आसी छे स्टैंडर्ड बॉर्डर भी हमर पाखे बहुते अच्छे ई सब नहीं पारबे गोटे बहुत सुंदर डिजाइन टे अच्छे पूरा बिहाघर बराती रे पिनले पार्टी साटी रे भी बहुत सुंदर लागबा हमें कोरियल नेले इंडिया पोस्ट रे पठासु डरबार किछि भय नै न खरा मास भी आसला न एटा आपण माने डेली यूज भी करि पारे पूरा 120 नंबर सूता फाइन सूता रे आसी छे सब प्लेन प्लेन दुइटा हेसी हमर पूरा 12 हाथ लंबा चौड़ा पूरा कलर भी नै जा कलर भी गारंटी हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो संबलपुर रवि हैंडलूम के जोहार जय मां संगे जय श्री राधे आज हमें केन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें देखमा सावित्री व्रत लगी नुआ नुआ कलेक्शन देखमा आउ पूरा सब कलेक्शन हमर पास के आसी जाइछे बिहाघर सावित्री कलेक्शन सावित्री व्रत लगी कलेक्शन माने आसी जाइछे सब प्रकार रो हम टिके देखमा कम रेट रे निकना हाई रेट तक हमर पाके सब अवेलेबल अछि आ पहले एड्रेस टा हम कहि दउछे हमर एड्रेस टा हैला संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा आउ समले मंदिर आड़ टाउन आड़ भी समले मंदिर ने के आसी गले भी हमें रिसीव करमा बड़ बाजार छक दुर्गा मंदिर आसी गले भी हमें रिसीव करमा आज हमें एटा किते रो स्टार्ट कर देमा आज हमें देखमा सबुथरा तो हमें 1200 1400 देखसु एटा मजा मजा देखमा आज हमें से व्यवहार देबा लगी जन ए सावित्री लगी पिनभार लगी आउ 3032 रु स्टार्टिंग करमा 34 रु एटा देखन देखो एटा होचे फुल बॉडी एटा होचे आंचलटा हां आइता प्राइस टा आसबा 3000 टंका रे आसबा 3000 टंका रे एटा आसी जाउचे देखो तार बाद एटा भी 3000 रे आसी जिबा 3000 टंका रे आ 500 700 रे कहले भी मिली जिबा सब मिली जिबा देखो एटा गोटे देखो एटा गोटे मस्त डिजाइन रे अछि पूरा देखो सस्तिक रा चल दै छै एटा पूरा से हाई प्राइस रो डिजाइन दै छै ना हां एटा भी 3200 टंका रे आसी जिबा 3200 टंका रे एटा गोटे घर डिजाइन रे आसबा 3000 रे आसबा 3000 टंका रे रेट अछि एटा आसबा पिंक ब्लू रे आसबा एटा भी आसी जिबा 3100 टंका रे 3100 टंका रे एटा गोटे देखुन इथे ब्लाउज पीस आसी जिबा इथे ब्लाउज पीस भी आसी जाउछे देखो एटा तार फुल बॉडी पेरे पेरे टाइप रे डिजाइन दै छै एटा तार ब्लाउज पीस आसी जाउछे 3000 रे आसी जिबा एटा भी सम 3000 टंका रे 3000 रे आसी जिबा देखो 3000 टंका रे ब्लाउज पीस वाला साड़ी रे आसी जाय छै देखो तार केते रे कलर अछि देखे दउ छै देखो एटा नुवा कलेक्शन रे ना नुवा कलेक्शन रे आसी छै तार बाद देखिले ना एटा गोटे आसी वाला देखो एटा भी से बॉर्डर डिजाइन ऊपर अछि 3D पैटर्न एटा भी आसी जिबा 3100 टंका रे एटा तार आचल 3100 टंका रे 3100 टंका रे आसी जिबा एटा गोटे आसीला 3D पैटर्न ऊपर देखो कॉफी कलर से एटा देखो तार आचल एटा भी आसी जिबा 3000 रे 3000 टंका रे ई सब रो चारटा छटा मांगल भी गुटे गुटे कलर रे आसी जिबा एटा सब ई सब ए रेंज रे आसबा देखो सब लो प्राइस रो नै करी हाई प्राइस तक सब साड़ी न आपन को मिल जिबा सब कलेक्शन आसी जिबा यहाँ दे हमें सावित्री लगी कम कम रेट रो पूरा हाई रेट तक दिवार लगी हमें देखाउछु इधर प्राइस टा कना रहउचे मेहंदी इधर प्राइस टा रहउचे 3100 टंका आ ये लाइट कलर ऊपर एटा आसबा 2800 टंका रे 2800 टंका रे एटा उठे देखो रामा ग्रीन रेड कलर आसबा आ इधर प्राइस टा भी आसी जिबा 3100 टंका रे एटा भी 3100 टंका रे आसी जाउचे सब कलर कॉम्बिनेशन आसी जिबा जहा के जनता दरकार नेबे एटा 3200 रे आसबा एटा 3200 टंका रे हां देखो सब कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन माने भी सबुति चेंज होचे एटा भी 3100 टंका रे आसबा 3100 टंका रे आई सबुति लंबा चौड़ा 12 हाथ रे बा पूरा 12 हाथ लंबा चौड़ा पूरा कलर भी नै जा कलर भी गारंटी एटा भी आसी जिबा 3200 रे 3200 टंका रे एटा आसबा 3100 टंका रे 3100 टंका रे देखो एटा ओटे देखो एटा कलर ऑप्शन रे तार आसी होचे कलर ऑप्शन माने आसी जिबा 3100 टंका एटा भी 3100 एटा गुटे देखो नवकोठी स्टाइल रे अछि देखो नवकोठी डिजाइन आचल भी मैचिंग रे दै छै नवकोठी रा आइटा तार फुल बॉडी आइ तार प्राइस टा कना रहउचे 3400 टंका रे आसबा देखो कम प्राइस रे नवकोठी साड़ी संगे तार आचल भी नवकोठी अछि नवकोठी रे अछि तार केतेटा कलर आसी छै मैं देखे दउ छै देखो ई सेम डिजाइन रो एटा कलर ऑप्शन रे कलर ऑप्शन माने आसी जिबा पर्पल कलर रे आसी जाउचे एटा बॉक्स पैटर्न रे अछि एटा नवकोठी स्टाइल रे अछि आइटा गोटे ब्लू कलर रे आसी जिबा ब्लू कलर रे आसी होचे सेम प्राइस रो सब सेम प्राइस सब 3400 लेखा आसबा एटा गोटे रेड कलर रे आसबा देखो रेड कलर रे भी आसी जाउ तार भी आचल बहुत सुंदर दै छै एटा व्यवहार देबा लागि भी बहुत बढ़िया हेबा आनी जे पिनभा लागि भी बहुत बढ़िया हेबा देखो आ खरा मास भी आसला न एटा आपण माने डेली यूज भी करि पारबे आराम से करि पारबे एटा पूरा पिनले बॉडी के बढ़िया लागसी एटा भी 3400 रे आसी जिबा 3400 टंका रे आसी जाउछे देखो एटा
এটা 3000 রে আসবা 3000 এটা ଟଙ୍କା ବି ସେ ଯେନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଏଟା ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଅପସନ ଅଛି ଏଥିରେ ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବ ଏଥିରେ ବି ଆସି ଯାଉଛି ସାର୍ ପିଙ୍କ କଲର ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲା ହଁ ପିଙ୍କ କଲର ଗୋଟେ ପର୍ପଲ କଲର ଗୋଟେ ଏଟା ଅରେଞ୍ଜ କଲର ଗୋଟେ ଅଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର ରେ ଆସି ଯାଉଛି ଯାହାକି ଯେନ୍ଟା ଭଲ ଅଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଟା ବି ବୁକିଂ କଲେ ସେମ୍ ମିଳିଯିବା 3000 ରେ ଆସିବା ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ ଏଟା ଗୋଟେ ପରଭା ଡିଜାଇନ ରେ ଦେଇଛେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡିଜାଇନ 3200 ଟଙ୍କାରେ ଆସିବା 3200 ଟଙ୍କା ହଁ ତାର ବାଦ ଦେଖୁନ ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁନ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ वाला ବ୍ଲାଉଜ କଲେକ୍ସନ ପିସ୍ ବାଲା ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବ এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা কার রয়েছে 1400 টঙ্কারে আসবা 1400 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা স্যার কলর অপশন মানে কলর আসি মানে যাচ্ছে দুই চারটা দেখিয়ে দଉଛି হুম সেম 1400 টঙ্কারে এই সব আসি 1400 যাচ্ছে রে আসবা এটার পাঁচটা কলর হি আসবা হুম পাঁচটা কলর টোটাল আসি যাচ্ছে টোটাল পাঁচটা কলর হি আসবা দেখুন এটা উঠে দেখুন এটা भी আসি গলা মেরুন কলর কফি কলর আসি যাচ্ছে মঠা কলর রে পিঙ্ক কলর গ্রিন কলর এটা উঠে দেখুন 700 টঙ্কারে আসবা এটা 700 টঙ্কারে হ্যাঁ গ্রিন রে এটা হচ্ছে ব্লু র হ্যাঁ কম্বিনেশন এটা আঁচল হেলা হুম। আর এটা তার ফুল বডি বডিটা সেট হ্যাঁ 700 টঙ্কারে 700 টঙ্কারে তার কলর অপশন কেতেটা আসি ଯିବା হুম দেখুন কলর অপশন মানে भी এটা মিলি যাচ্ছে আমি মিশাই গলে কিনা সব দেখাউছু জানি পারবে বলি কিনা হুম দেখুন এটা উঠে আসি গলা দেখুন গ্রিন কলর রে আসি যাচ্ছে এটা সেম 700 700 টঙ্কারে টঙ্কা যেটা নেলে এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা উঠে দেখুন হাফ হাফ রে হাফ হাফ রে আসবে হুম আর এটা আঁচলটা দেখি মানে দেখুন দেখুন এটা আঁচল আর ফুল বডি এটা প্রাইসটা কানা রହୁছে 2300 টঙ্কারে আসবা 2300 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটার কলর অপশন মানে হ্যাঁ भी কলর মিলিଯିବା। অপশন মানে আসি যাইছি মে দুই চার চারটা সবটা দেখাউছি হুম। সব বন্ডল বন্ডল আইছি যাহাকে যেটা দরকার নেই পারবে এটা भी দেখুন কলর অপশন রে 2300 রে আসি আসি যাচ্ছে ଯିବା সেম 2300 হ্যাঁ এটা ଗୋଟେ কম্পিউটার ডিজাইন শাইনিং কলর রে না হ্যাঁ শাইনিং কলর 3D প্যাটার্ন রে আসিছে হুম ଏ ସବୁ ଖରା ଦିନ ଲାଗି ପିନ୍ଧବା ଲାଗି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗବା ନା ବ୍ୟବହାର ଦେବା ଲାଗି କମ ରେଟ ରେ ବଢିଆ ଲାଗବା হুম এটা প্রাইসটা কানা আছে সেটা ବି ସେମ 2300 ଟଙ୍କାରେ আসবা দেখুন যেটা নেলে এটা 2300 টঙ্কারে আপনাମାନଙ୍କୁ মিলি যাচ্ছে এটার भी কলর কলর অপশন অপশন মানে মানে আসি মিলিଯିବା ଯିବା হুম এটা ওটা দেখুন এটা भी সেম ହଁ ସେମ 2300 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ଟା ନେଲେ 2300 ଟଙ୍କାରେ আসবা হুম এটা ଗୋଟେ দেখুন ମଲ୍ଟି କଲର ରେ ଅଛି মল্টি কলর এটা আসি যাচ্ছে এটা বিলো শাইনিং আউট শাইনিং বালা এটা 1200 ଟଙ୍କାରେ আসবা 1200 টঙ্কারে দেখুন আসি এটা যাচ্ছে যেতে ବି কলর আসবা ସବୁ শাইনিং বালা আসবা হুম সেম 1200 1200 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା দেখুন যেটা নেলে भी এটা 1200 টঙ্কারে আপনাମାନଙ୍କୁ মিলি যাচ্ছে তার বাদ দেখমা এটা ଗୋଟେ ବି ମରୁନ କଲର ରେ ବି এটা 1200 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା হুম এটা দেখুন কারগিল কার্গিল শাড়ি হ্যাঁ এটা भी বহুত জন পছন্দ করছেন হ্যাঁ। না এটা भी बहुत बढ़िया लागसी देखुन प्लेन ही थीसी टेम्पल डिजाइन लेकिन बहुत ही सुंदर लागसी पिंधले হুম आइतार भी प्राइस 1250 टंका लगबा 1250 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে देखो এটা भी কলর অপশন মানে हाँ। মিলিଯିবা कलर ऑप्शन माने इतार भी आसबा दु चारटा देखिए दउछे देखो। ई सबरो आचल माने भी फोटो मांगले मी दे देमी नले घर के आसले भी देखि पारबे হুম हमर दुहिटा हेसे ऑनलाइन ऑफलाइन दुहिटा चलसी देखुन এটা সবু এটা দেখুন 1250 1250 देखुन ए सब कलर ऑप्शन হুম এটা উড়ে দেখুন এটা উঠে আসি গলা দেখুন ধড়ি সপ্তাহে পিওর কটন উপরে हाँ। আছে আর এটা भी বহুত ভাইরাল हाँ। হইছে না এই ডিজাইনটা দেখুন এটা তার আচল আচ্ছা আইতরে ব্লাউজ পিস भी আসিଯିबा এটা হুম এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা 2500 ଟଙ୍କାରେ আসবা 2500 টঙ্কারে এটা দুইটা কলর भी আসি ଯିबा দুইটা কালার আছে বন্ডল বন্ডল মাগলে এটা भी মিলি ଯିबा হুম এটা উড়ে দেখুন ধড়ি সপ্তাহে ধরি সপ্তাহ वाला ছোট ছোট বুটি কাম হইছে বডি রে এটা 2500 রে আইবা টেম্পল ডিজাইন আছে আর এটা দেখুন 1250 রে আসবা এটা 1250 50 টঙ্কারে ଟଙ୍କାରେ মিলি ଆସିଯିବା যাচ্ছে দেখুন ধরি সপ্তাহ ডিজাইন রে আসছে আর তার কলর অপশন মানে হ্যাঁ भी কলর মিলি অপশন ଯିବା দুই চারটা দেখিয়ে দেমা হুম সেম ডিজাইন উপরে দেখুন কলর অপশন রে সবু আসি যাচ্ছে 1250 যেনটা নেবে বলি এই কোড়ারক চক্রর আঁচলটা আসবা হুম দেখুন এটা বডি এটা আর কোণার্ক বডি চক্রর এটা আঁচল। বডি সারা গোটে গোটে বুটি भी আসি ଯିବା হুম এটা তার আঁচল এটা যেনটা নেলে 1250 আর এটা যদি অনলাইন মগাবে বলে 50 টঙ্কা শিপিং চার্জ লাগি ଯିବା হুম দেখুন ওড়িশা ভিতরে 50 টঙ্কা হ্যাঁ। সবুআড়ে জিঙ্কি গলে বি ওড়িশা বাহার 100 টঙ্কা লাগবা হুম এটা দেখুন এটা দেখুন সবু এটা আসি যাচ্ছে 1250 রে 1250 আসবা হুম দেখুন সবু কলর মিলি যাচ্ছে না এটা দেখুন এটা সবু কলর আসি এটা 10-12টা কলর আসি হুম আর যেতে পিস কইলে বি মিলি হ্যাঁ যাবে মিলি ଯିବା এটা পুরো দেখুন এটা বন্ডল বন্ডল আছে সবু বন্ডল বন্ডল মিলি ଯିବା হুম যাহাকে যেটা দরকার সেটা নেই পারবে এটা উঠে দেখুন নোয়া ডিজাইন নয়া ডিজাইন তে গঙ্গা যমুনা টাইপ রে আছে হুম দেখুন এটা উঠে পুরা আজি নোয়া কালেকশন টি আসিছে আর তার ফুল প্রাইসটা বডি হচ্ছে এটা 2000 টঙ্কারে আসি ଯିବା কম প্রাইস উপরে পুরা দেখুন এটা তার দেখুন গঙ্গা যমুনা এটা গঙ্গা আসিগলা যমুনা
गंगा यमुना रो एटा सेम 2000 टंका 3000 टंका आसबा ए गोटे देखो एटा तार कलर ऑप्शन माने आसी जिबा 2000 टंका ना हां 2000 टंका जे गोटे देखो एटा थान कलेक्शन थान जे collection। सब बेले चलसी हां सब बेले एटा चली थी सब से पसंद करसन हां आ प्राइस काना रहबा एटा 2300 टंका आसबा जेना नाले 2300 टंका रे आसी जिबा आ तार कलर ऑप्शन डिजाइन टिके टिके सब बेले चेंज होतिसी बेले टिके टिके चेंज होतिसी देखो एटा जेना नाले 2300 टंका रे 2300 आपण मानको मिली जाउची देखो एटा भी सेम 2300 टंका रे आसी जाउची देखो एटा गोटे देखो एटा देखो सब कलर सब डिजाइन रे आउची डिजाइन थानेले 2300 टंका रे आसी जिबा रेड ग्रीन एटा आसीला देखो रेड एटा ब्लैक येलो कलर रे जे पेपर बड़ा एटा जेन थानेले 2300 टंका रे आसी जिबा इहादे हमें ब्लाउज पीस वाला पेपर बॉर्डर दुई चारटा देखिए देमा देखो पेपर बॉर्डर ऊपर बहुत जन कमेंट करथिले आनुन बोली एटा आसी जाई छै पेपर बॉर्डर इथे कलेक्शन ब्लाउज पीस भी आसी जिबा एटा होछि फुल बॉडी ता जेने कि ऑफिशियल पैटर्न कहसन ना एटा ऑफिशियल पैटर्न कहसन अरे 3000 टंका रे आसबा 3000 टंका रे एटा गुटे आसबा 4000 टंका रे एटा 4000 टंका रे एटा तार कलर ऑप्शन एटा तार कलर ऑप्शन आसबा सेम 4000 टंका हां देखो एटा जेंटा नेले 4000 टंका लागि जिबा देखो एटा गुटे देखन बॉर्डर रे चेक डिजाइन अछि देखो बॉर्डर ऊपर चेक डिजाइन अछि आ एटा प्लेन बॉर्डर बोली के कोही नै पारन नै कहि पारन आचल पे बढ़िया बट्टे दै छी एटा होछि फुल बॉडी टा देखो आ एता प्राइस काना रहउछि एतर प्राइस टा रहउछि 4100 टंका आसी जिबा 4100 टंका रे एटा गुटे आसबा एटा किछ एटा भी आसी जिबा 3800 रे 3800 ब्लाउज पीस वाला बॉर्डर वाला दुई चारटा देखिए देमा ब्लाउज पीस वाला बॉर्डर वाला डिजाइन रे देखो देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर बागी अछि तार प्राइस टा होछि 5500 टंका 5500 टंका रे जे मीडियम रेंज रे खोजु छै एटा माने नहीं पारबे देखो कपड़ा क्वालिटी भी पूरा एक नंबर कलर रे भी पूरा गारंटी है आ बहुत ही बढ़िया लागबा एटा जे हाके व्यवहार भी देबे निजे भी यूज करबे सावित्री लागि बहुत ही बढ़िया लागबा कम कम रेट रे बढ़िया बढ़िया जिनिस आसी जाय छै देखो एटा उटे देखो रेड लाइट कलर कॉम्बिनेशन इधर प्राइस टा 5000 टंका आसबा 5000 टंका रे एटा उटे देखो ऑस्ट्रेलिया साड़ी कहसन सबटा আছে শাইনিং বর্ডার উপরে আঁচল এটা এটা তার ব্লাউজ পিস আছে এটা বডি এটা আসবা এটা প্রাইস কানা রহুছে এটার প্রাইসটা রহুছে 5400 টঙ্কা রে আসি ଯିବା 5400 টঙ্কা রে এটা ওটা দেখুন এটা কেতে আছে এটার প্রাইসটা দেখুন নয়া কলরটা আছে যে 4500 টঙ্কা রে আসবা 4500 টঙ্কা রে এটা উঠে দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার রে আছে না সিঙ্গেল বর্ডার রে আছে এটা 5500 টঙ্কা রে আসবা এটা উঠে কফি কালার রে গোল্ডেন येलो র কাম আছে দেখুন আঁচল এটা আঁচলটা হেলা এটা তার ফুল বডিটা কলরিং উপরে আছে বডি সারা আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 4200 টঙ্কা 4200 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটার প্রাইসটা কানা রহবা এটা 4400 রে আসি ଯିବା 4400 টঙ্কা রে এটা নবকোটি প্যাটার্ন রে এটা আছে নবকোটি প্যাটার্ন রে আছে এটা প্রাইসটা কানা আছে এটার প্রাইসটা আসবা 5000 টঙ্কা রে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা স্টার ডিজাইন রে আছে ছোট বর্ডার রে যাকে ছোট বর্ডার দরকার भी नहीं পারবে আই তার প্রাইস 5800 রে আসবা 5800 টঙ্কা রে কিছু ডবল ধড়ি দেখিয়ে দেমা ডবল বর্ডার উপর কি জিমা দেখুন দেখুন কেতেটা কালেকশন দেখমা আঁচল ডাইরা এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা হচ্ছে 4000 টঙ্কা আসবা 4000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন 5000 রে আসবা হ্যাঁ 5000 টঙ্কা রে সবু আজি দেখমা বেস্ট বেস্ট কালেকশন যেনে কি খাস সাবিত্রী ব্রতর লাগি অনা হিছে আর ওইটা আঁচল টিকে দেখি মানে দেখো কফি কালার রে আঁচল আছে কফি কালার রে পিঙ্ক কালার বডি দেইছে এটার বি প্রাইসটা 5300 রে আসবা 5300 টঙ্কা রে এটা বি দেখুন 5300 রে আসি ଯିବା এটা তার কলর অপশন মানে বর্ডার হেই ডবল বর্ডার রে তার কলর অপশন মানে আসি যাইছে এটার প্রাইসটা রেট র কানা আছে এটা বি 5300 রে এটা বি 5300 আসবা দেখুন সবু 5300 রে সবু কালেকশন আসি ଯିବା এটা সবু ডবল বর্ডার আর রুদ্রাক্ষ বর্ডার রুদ্রাক্ষ বর্ডার লাগি 5300 আমি মাছা বর্ডার দেখলে টিকি আর অধিকা রেট আসবা এটা দেখুন দেখুন এটার প্রাইসটা যেটা নেলে এটা 6000 লেখা আসি ଯିବା 6000 টঙ্কা রে দেখুন দেখুন এটা গুটে মাছ বর্ডার বেস্ট কোয়ালিটি উপরে আসছে যেটা নেলে এটা 6000 টঙ্কা রে আসি ଯିବା এটা তার কলর অপশন মানে যেটা নেলে 6000 টঙ্কা আর যে ফুল ফটো মাংলে भी मिली ଯିବା ফুল ফটো भी मिली ଯିବା আর অনলাইন অফলাইন দুইটা হেসি আমার ঘর কি আসলে भी नहीं पारबे আর যেন মানে অনলাইন মঙ্গাবে পহলা পেমেন্টটা লাগছি আর আমি কোরিয়াল নেলে ইন্ডিয়া পোস্ট রে পঠাসু দরবার কিছু ভয় নাই না आराम से नहीं पारबे এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন পুরো ফাইন কাম भी है पूरा 120 नंबर सुता फाइन सुतारे आसी छे सबु एटा सबु 6000 लेखा आसी ଯିବା 6000 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে
এটা গোটে দেখুন এটা গোটে भी बहुत बहुत सुंदर 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 बॉक्स डिजाइन पैटर्न एटा देखुन ऑलिव कलर रे आसीचे एटा गुटे नवकोठी रे आसीचे देखो नवकोटी पैटर्न रे आइছে এটা बॉक्स एटा गुटे पैटर्न देखुन डबल बॉर्डर भितरे स्टार आसी जिबा आई तो प्राइस भी सेम 6000 सेम 6000 आसीबा देखो सेम 6000 टंका रे आपण मानको मिली होची स्टार सप्ताह हेले भी कितने कम रे विचित्रापुरी विचित्रापुरी रे आसी हेचे देखो এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইসটা 6000 রে আসবা এটা আমি কলর অপশন কেতেটা আছে আমি দেখিয়ে দউছি এটা পাটো भी मिलছে না हां पाटो भी आसी जायसी आपन को ଅଛି ସେଟା ପାଟୋଟା पाटोटा নাই ना हमर ऊपर संगे तार माने सम्बलपुरीटा আছে हां पाटो बहुत लोग मागु छन आसबा पाटो भी এটা ওটা আসছে দেখুন उत्कल लक्ष्मी रे आसीছে আর ডবল বর্ডর আছে এটার সঙ্গে ব্লাউজ পিস भी আসছে ব্লাউজ পিস भी আসি जिबा এটা দেখুন আঁচল ফ্লাওয়ার রে দেইছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা কেন রହୁছে এটার প্রাইসটা রହୁছে 7000 টাকা 7000 টাকা আমি ধড়ি সফট উপরে কিছুটা দেখি দেমা ধড়ি সবটা মিলন ডিজাইন রে আছে মাছ মিলন রে আছে আঁচল এটা দেখুন 9500 টাকা রে আসি जिबा এটা 9500 টাকা রে আপন মানকো মিলি যাଉଛି দেখুন তার কলর অপশন মানে भी আসবা ডিজাইন মানে টিকে টিকে চেঞ্জ হেবা এটা প্রাইসটা কেন হচ্ছে সেটা भी 9000 টাকা রে আসবা এটা দেখুন পার্পল কালার রে ট্রিপল স্টার ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে যাচ্ছে দেখুন এটা তার ব্লাউজ পিসটা দেখুন ব্লাউজ আর পিস এটার প্রাইসটা হচ্ছে 10000 টাকা রে আসবা দেখুন 10000 টাকা রে যাহা কি ইউনিক দিসবার আছে এই কালেকশন মানে আপন মানে নেই পারবে দেখুন पूरा बिहाघर बराती रे पिनले पार्टी साटी रे भी बहुत सुंदर लागबा एटा आसबा 9300 रे 9300 টাকা রে एटा भी गुटे घर डिजाइन रे আছে 9500 रे आसबा आ सब नुआ नुआ डिजाइन इथरा सप्ताह सब नुआ नुआ कलेक्शन माने आसी छे एटा आसबा 8500 टाका रे 8500 টাকা एटा भी सेम 8500 आसबा एटा तार कलर ऑप्शन আছে एटार आंचल बहुत सुंदर देइछे मैं गुटे खुली केना देखिए दउछि দেখুন এটা আঁচল গুটে দেখি দেমা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডি एटा सेम रेट आसबा है 8500 आसबा सेम 8500 টাকা রে আসি यहाँ हमें किसी स्टैंडर्ड बॉर्डर देखि देम दुई चारटा जेंटा कि यानी सावित्री ले बहुत लोग किनु छन ना हां यहाँ ते स्टैंडर्ड बॉर्डर बहुत पसंद करू छन देखुन দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার উপরে এটা গোটে কালেকশন আসি যাইছে লাইট एतार কলর भी हां एतार भी प्राइसटा होचे 7200 टंका रे आसबा 7200 টাকা রে এটা भी गुटे आसबा है 7200 रे आसी जिबा 7200 টাকা রে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার উপরে এটার প্রাইসটা हेटे भी सेम 7200 रे आसबा स्टैंडर्ड बॉर्डर भी हमर पाके बहुतटे अछि ई सब नै पारबे हमें खाली वीडियो रे जानबा ले दुटा चारटा लेखा सब कलेक्शन माने देखा होचे দেখুন ভিডিও রে এটা কিন কিন কালেকশন আছে স্যাম্পল হিসাবে सब देखा होचे सबरो कलर ऑप्शन माने मिली जिबा 10टा कहले 8टा कहले जेतेटा मागबे बोले भी सबरो कलेक्शन मिली जिबा ऑनलाइन ऑफलाइन दुइटा हेबा जदी जेन माने घर के आसी ना पारुछन हमें ऑनलाइन रे भी पठे पारुछु आई त प्राइसटा कोन আছে 7000 टंका रे आसबा 7000 টাকা রে डिजाइन माने अलग अलग आसबा तार कलर ऑप्शन माने केतेटा अछि देखिए दउछे এটা सब कलर ऑप्शन डिजाइन माने चेंज होचे ए सब 7000 टंका रे आसबा এটা যেনটা নেলে सब 7000 টাকা রে আপন মানকু মিলি যাଉଛି দেখুন बहुते कलेक्शन আছে सब तो एंता देखै नै होय हमें किछि किछि जानबार लागि देखिए दउछु यहाँ दे सावित्री व्रत लागि पूरा मिलन सबटा पूरा इनिक इनिक डिजाइन रे आसी छे দেখুন ইউনিক ডিজাইন উপরে মিলন ডিজাইন আসি যাইছে এটা দেখুন ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে इधर ब्लाउज पीस वर्क आसीबा हां देखुन देख मा इधर वर्क टिके देखि देमा देखुन एटा आंचल हला एटा ब्लाउज पीस वर्क आसी जाउछे एटा एटार प्राइसटा 14000 टंका आसे এটা 14000 টাকা রে আপন মানকু মিলি যাউছে पूरा बेस्ट कलेक्शन আছে আর এটা ডিজাইন भी बहुत बढ़िया लाଗୁছে দেখো 3D पैटर्न रे আছে एटा भी ब्लाउज वर्क आसबा এটা ওটা भी দেখুন 11500 रे आसबा क्रॉस डिजाइन सबटा ऊपर আছে हां दे আর স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার भी আছে না एटा भी ब्लाउज वर्क आसी जिबा स्टैंडर्ड बॉर्डर रेट देइछे আর এটা প্রাইসটা কেন রହୁছে 11500 11500 টাকা রে আসি যাউছে এটা নর্তকি আসবা নর্তকি মিলন রে এটা প্রাইসটা এটা भी आसी जिबा 11500 এটা আমি থাম্বনেল রে দেলা ফটো দেখুন এটা भी आसी जिबा 10500 रे দেখুন এটা গোটে বহুত সুন্দর ডিজাইন রে আছে सब प्राइस भी बहुत बढ़िया लागबा आपन माने खाली रवि এটা भी 11500 रे आसबा এটা 11500 টাকা এটা দেখুন এটা 11000 রে आसबा 11000 টাকা রে सब इथर बेस्ट बेस्ट कलेक्शन मिलन सबटा सावित्री लागि आसी जाइछे এটা भी गोटे देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे আছে এটা প্রাইসটা এটা भी 11000 লাগবা 11000 इधर प्राइसटा কেন রହୁছে এটা 11500 আসবা 11500 পাটো কিছুটা দেখি দাও মিক্স পাটো উপরে এটা দেখুন মিনি বুটির
मिनी बुटी এটা যেটা নেলে এটা 7000 লেখা লাগবা আমি কেতেটা কলর আছে দুই চারটা দেখিয়ে দଉଛୁ এটা আগু 7.5 রহুতলা না ইহাদে 7000 আসি গলা না দেখুন 7,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନେ ନେଇ ପାରବେ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ এটা ସବୁ ବାନ୍ଧ ଆଚଲ କେନ୍ତି ବଙ୍କେଇ ଆଚଲ ଦୁଇଟା ମିଶେଇକି ନା ରହୁଛି আর যেতে জলদি হচ্ছে বুকিং কলে লাভ হে পুরা রহিবে ହଁ ଏଇତାର ପୁରା ଯେ ପିନ୍ଧିଲେ এটা ପୁରା ଜେଣ୍ଟଲ ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି আর এটা সবু 7,000 ଟଙ୍କାରେ ମିଳି ଯିବା যেটা নেলে 7000 লাগবা এটা বডি সারা দেখুন বান্ধ वाला ফুল বান্ধরে বান্ধরে আসবা এটা মিক্স পাট উপরে আছে হ্যাঁ তার প্রাইসটা হচ্ছে 9500 9,500 ଟଙ୍କାରେ এটা দেখো এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে এটা भी দেখুন মিক্স পাট 10000 রে আসি ଯିବା 10,000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି এটা ଗୋଟେ দেখুন পুরা অরিজিনাল বাগ লাগবা 11000 ଟଙ୍କାରେ আসবা 11,000 ଟଙ୍କାରେ এটা মিলি ଯିବା এটা ଗୋଟେ দেখুন কলরিং কাম রে আছে কফি কলর যাহাকে দরকার সে মানে भी নেই পারবে এটা 10500 রে আসবে 10,500 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা भी মিক্স है এটা भी আসি ଯିବା 10000 রে 10,000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ দেখুন 10000 রে আসবা বাকি সবু এটা অরিজিনাল ভলিয়া লুক দଉଛି না পুরা অরিজিনাল বাগ লাগবা পিনলে এটা উঠে আসছে এটা উঠে দেখো দেখি দমা এটা উঠে এটা বাপ্তা পাটরে আসবা কটন বাপ্তা কটন যেটা বাপ্তা কটন পাট কহেছন হেটা है আই তার স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রেথরা আসি স্ট্যান্ডার্ড বর্ডরে আসিছে আপন মানে ডবল বর্ডর ট্রিপল বর্ডর সাবিত্রী লাগি নেই কিনা পিনলে বহুত হি গর্জিয়াস লাগবা এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর এটা 7000 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବା 7,000 ଟଙ୍କାରେ এটা উঠে ডবল বর্ডরে আসি গলা দেখো এটা দেখুন 6500 রে 6,500 এটা ইজি ওয়াসেস না हां सब इजी अस घरे हाथ हैंडलूम हेबा এটা सब कॉटन पाटवा দেখো এটা 7000 রে আসবা এটা 6.5 রে এটা 7.5 রে আসবা আর এটা भी 7.5 ଟଙ୍କାରେ আসবা এটা भी 7,500 ଟଙ୍କାରେ আপন মানকু মিলি যাଉଛି পাট উপরে দেখি দেমা দুই চারটা এবে দেখি দেমা অরিজিনাল পাটরে দেখুন এটা আসবা তম রেট আমি মেনশন নাই করম हमके कॉल करले बतई देमा এ কল কি মেসেজ কলে বতা হেবা हां দেখুন এটা অরিজিনাল পাটরে কেতেটা কালেকশন আসিছে পুরা নয়া নয়া ডিজাইন রে পুরা না हां हां এটা পুরা নয়া কালেকশন এটা भी যাহাকে যেতে দরকার পুরা अवेलेबल हे गला ना ओरिजिनल पाट उपरे 50 पीस भी मागले भी मिली जा बहुत कलेक्शन आसी गला ना ओरिजिनल पाटरे आपण घर के आसी बोले देखि पारबे एतर प्राइस मेंशन नहीं करू आ एटा पूरा जनरल रेट लागबा पर चिप्स रेट लागबा अधिकार रेट नहीं लागे যাহাকে যেটা দরকার এটা টিস্যু হাফ টিস্যু উপরে এটা হাফ টিস্যু রে এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক भी आसी जिबा এটা भी ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক উপরে হাফ টিস্যু भी মিলি ଯିବା এটা উঠে আসি গলা দেখো এটা भी দেখুন पूरा बहुत ही गॉर्जियस लागबा बिहाघरिया कलेक्शन আর এটা উঠে আসি গলা দেখো এটা भी ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে আমি 80-20 র গুটে দেখামা পাট দেখুন বডি রা টিকে মিক্স रहबा आ आंचलटा पूरा प्योर पाटरे रहबा আঁচলটা পুরা পিওর पाटरे रहबा এটা 80-20 র हां 80-20 র দেখুন এটা ओरिजिनल पाटरे आंचलटा आसीचे आ बॉडीटा टिके जस्ट मिक्स रहबा टिके मिक्स रहउचे 20% मिक्स रहबा ना 20% मिक्स रहउचे आ इतार प्राइसटा होचे 13000 टंका 13,000 टंका पाखे मिली सब किछि अछि आमे जेंता लास्ट रे कहसु आ ड्रेस सेट भी जाके नबर थिबा दरकार बेले एटा नहीं पारबे एटा भी अवेलेबल हे जाय छे ड्रेस पीस में भी अवेलेबल हे जाउचे 4000 रे आसी जिबा 4500 रे आसबा एटा बाप्ता पाटो भी आसी जाय छे देखुन बाप्ता पाटो रे ड्रेस पीस माने भी मिली जाउचे सब कलेक्शन माने आसी जिबा इडा आसी जिबा 4200 टंका रे 4200 टंका देखुन ये पूरा से पाटो भलिया लागु पूरा पाटो भलिया लागबा एटा भी गुटे आसी एंता हमर पाके पूरा बहुत टे अछि वैरायटी जेंटा जहा के दरकार आसी के ना नहीं पारबे कम रेट न नहीं के ना हाई रेंज तक इनु तो आपण माने जदी रवि हैंडलूम के विजिट करछन तो इनु ए टू जेड सब कलेक्शन देखि पारबे आ सब एफोर्डेबल प्राइस रे ही मिली जाउचे तो फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमारे चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।